Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi untuk hari ini kita akan sambung lagi kuliah kita dengan chapter 12 iaitu amino acid. Jadi untuk amino acid, dalam amino acid dia ada dua subtopik iaitu introduction dan juga chemical properties. Jadi kita akan tengok satu-satulah hari ini ya. So untuk 12.1 introduction to amino acids, apa yang awak perlu tahu dalam subtopik ni adalah untuk draw the general structure of alpha amino acid, name a given amino acid according to the IUPAC nomenclature, and then you need to define the terms of zwitterion dan juga isoelectric point which is Pi, and then the last one is draw the structure of given amino acid in acidic medium, in basic medium, and at Pi. So what is actually amino acid? Based on the name, kita boleh nampak kat sini ya, dalam amino acid is a organic compound that contain both functional group which is a basic amino group dan juga acidic carboxyl group. For example here kita ada alanin. So kita boleh nampak dalam alanin dia ada carboxyl group dan juga amino group. Okay, kebanyakan all natural amino acid alpha amino acid. So what is alpha amino acid? Alpha amino acid, that means kita ada amino group yang attached to the carbon next to the carboxyl group which is alpha carbon. Okay, so kat sini kita boleh nampak amino acid attached to carbon next to the carboxyl group. Okay, so this carbon we call as alpha carbon. So there are 20 common amino acid ataupun kita panggil dia standard amino acid. Normally kita found dia jumpa dia dalam protein. So this amino acid is differ from each other in the structure of the side chain. Okay, dia beza dekat side chain. Mana satu side chain? Side chain adalah carbon alpha kita nampak alpha carbon ada carboxyl group dan juga amino group attached to the alpha carbon, and then carbon kita tahu dia ada 4 kaki. Kaki yang keempat itulah kita akan jumpa side chain. Okay, jadi kita tengok sekali lalu apa dia common amino acid yang awak kena tahu kat sini adalah alanin, glycine, okay, isoleucine, okay, leucine, valine ataupun nama singkatan ni kita panggil val, okay, glutamic acid, aspartic acid. Ini structure untuk aspartic acid ataupun singkatan dia AS, arginine. Dan kita ada histidine, lysine, proline, cysteine ataupun kita boleh panggil dia sebagai cis, methionine, kita boleh panggil dia sebagai met, serine sebagai ser, phenylalanine, tryptophan. Okay, so itu adalah contoh untuk common amino acid. Jadi yang kita tengok tadi tu adalah common name ya. So now kita akan tengok macam mana nak bagi IUPAC nomenclature for amino acid. Okay, untuk naming, macam biasa kita perlu cari longest continuous carbon change yang consist carboxyl group. Okay, jadi untuk contoh yang kita nampak sekarang ni, this is serine. Okay, so in order to give IUPAC nomenclature for serine, kita perlu cari longest chain. So longest chain untuk serine adalah 3 carbon, consist 3 carbon. So we start numbering carbon number 1 from the carbon
from carboxy group, the carbon number 2 and carbon number 3. So here we can see that amino group is attached to the second carbon and hydroxy group attached to the third carbon. Okay, therefore we can give IUPAC nomenclature for serine as 2-amino-3-hydroxy propanoic acid. Okay, next we have valine. Okay, here we have the structure of valine. So for valine, we have parent chain with carbon 4 carbon. So we start numbering carbon number 1 from carboxy group, carbon number 2, carbon number 3, and carbon number 4. So we can see here at carbon number 2, we have amino group, and carbon number 3, we have methyl group. Therefore, the IUPAC nomenclature for valine is 2-amino-3-methyl butanoic acid. Now we try to the next example. Here we have a compound with longest chain 2 carbon. Okay, consists 2 carbon. Carbon number 1 starting from carboxy group, and carbon number 2 we have amino group. So since the longest chain is 2 carbon, so we can give the parent name as ethanoic acid. And we have substituent at second carbon. So we can give the IUPAC name for this compound as 2-amino-ethanoic acid. Next, for the next example, we have the longest chain for 3 carbon. Okay, and carbon number 1 starting from carboxy group. Here we can see the amino group is attached to the second carbon. Since the parent chain is 3 carbon, we can give the parent name as propanoic acid and the IUPAC nomenclature as 2-amino-propanoic acid. And then we have the next example, the third compound. The third compound also the parent chain consists 3 carbon. Therefore, the parent names for this compound is propanoic acid. We have amino group at the second carbon and hydroxy group at the third carbon. So the IUPAC nomenclature for the compound is 2-amino-3-hydroxy propanoic acid. Amino acid can undergo an internal acid-base reaction in which a proton is transferred from a carboxyl to the amino group to form a dipolar ion called as a zwitterion. Okay, so what is zwitterion? Zwitterion is a molecule with bit end overall charge of 0, which has a positively charged group at one part and a negatively charged at another. Jadi kat sini kita boleh nampak kita punya amino acid dia akan berlaku transfer of proton daripada carboxyl group ke amino group. Therefore kita akan dapat dipolar ion lah. Jadi dipolar ion ni kita panggil sebagai zwitterion. Okay, untuk amino acid kita tahu dia ada dua functional group ni. Kat sini kita ada carboxyl group dan juga amino group. Okay, so means dekat sini dia boleh behave sebagai acid ataupun base ataupun lebih dikenali sebagai amphoteric. Jadi in aqueous solution berlaku keseimbangan cation, anion dan juga zwitterion. Okay, pada pH yang rendah, the predominant form adalah dalam bentuk cationic form, di mana net charge untuk ion adalah positif. Okay, as pH increase, the predominant form adalah bentuk zwitterion, di mana pada keadaan pH equal to Pi ataupun lebih dikenali sebagai isoelectric point, the concentration of zwitterion adalah maksimum. Nah, concentration untuk cationic dan anionic adalah equal. Okay, pada pH yang lebih tinggi, the anionic form akan terbentuk dengan net charge-nya adalah negatif 1.
So for example, alanine Pi equal to 6. Okay, alanine dia punya Pi adalah sama dengan 6. So pada pH equal to Pi iaitu 6, the predominant form adalah zwitter ion. Okay, dia akan wujud dalam bentuk zwitter ion. Pada pH less than 6, okay, the predominant form is cationic form. Okay, pH greater than 6, the predominant form adalah dalam bentuk anionic dengan net charge negatif. So what is isoelectric point? Okay, in general, zwitterion is electrically neutral and exists at specific pH. The particular pH is called as isoelectric. So each amino acid has its specific Pi. Jadi dekat sini kita boleh kata isoelectric point tu adalah pH at which concentration zwitterion of an amino acid in a solution is maximum. Okay, so pada pH equal to Pi, concentration zwitterion adalah paling maksimum lah. Okay, dan setiap amino acid dia ada Pi dia sendiri. For example, kita ada glycine. Glycine dia punya Pi adalah 6.1, lysine 9.7 and aspartic acid adalah 2.6. So for example here kita ada glycine. Okay, glycine 2 amino ethanoic acid with Pi 5.97. So predict the structure glycine in acidic solution. So in acidic solution, the predominant form adalah dalam bentuk cationic. Okay. So for in isoelectric point, the predominant form adalah dalam bentuk zwitterion, and in basic solution, the predominant form adalah dalam bentuk anionic. Okay, untuk menjawab soalan tadi, kita perlu draw the structure for glycine first. Okay, 2 amino ethanoic acid. Ethanoic acid means dia ada 2 carbon, 1, 2, dan mesti ada carboxyl group, and then ada amino group. So 2 amino ethanoic acid, glycine macam ni lah bila kita dah lukis, and then kita predict the structure. Okay, jangan lupa dalam soalan juga diberi Pi. So Pi equal to 5.97. Jadi sekarang ni kita nak predict structure in acidic solution. So in acidic solution, kita tahu kita punya predominant form adalah bentuk cationic. Jadi kita perlu lukislah rupa cationic. Okay, jadi kita akan dapat structure in acidic solution. Dia akan jadi CH, CH2, C double bond O, OH. Okay, in isoelectric point, so means kita punya amino acid predominant form dia dalam bentuk zwitterion. So kita akan ada net charge dia 0, CH2, C double bond O, O minus. For the last one, in basic solution, the predominant form amino acid is anionic. So kita akan dapat structure dia akan jadi H and CH2, C double bond O, O minus. Okay, kita akan masuk dengan 12.2 chemical properties. So in this subtopic, okay, kita akan tengok reaction of amino acid with HCl, NaOH, nitrous acid dan juga alcohol in the presence of acid catalyst, and then kita akan tengok sikitlah formation untuk peptide bond. Okay, so reaction of amino acid. Amino acid combine many of the properties reaction both amine and carboxylic acid. Okay, reaction of amino acids adalah hasil gabungan antara tindak balas amin dan juga carboxylic acid. For example, reaction HCl, sodium hydroxide dengan nitrous acid and acid catalyze alcohol.
So reaction with acid, kita boleh tengok amino acid react as base by reacting with protonic acid such as HCl, nitric acid, sulfuric acid to form salt. Jadi kita punya amino acid boleh bertindak balas dengan base untuk tindak balas neutralization. So kat sini kita punya amino acid. So kita dah tambah acid dekat sini. Jadi yang akan take part dalam tindak balas ni adalah kita punya amino group. Jadi acid tambah base kita akan dapat salt. Okay, kita akan dapat salt dekat bahagian ni lah. For example here kita ada amino acid alanine. Okay, alanine react with HCl to form salt. Okay, yang kedua kita ada reaction with sodium hydroxide. So when we react with sodium hydroxide, the carboxyl group will take part in the reaction. So sebab kita tambah base, jadi yang akan bertindak balas dengan base kita adalah kita punya carboxyl group. Jadi produk dia pun sama, kita masih lagi akan dapat kita punya salt. For example here kita ada amino acid react with sodium hydroxide to form salt. Jadi tempat yang berubah tu adalah dekat carboxyl group sajalah. Dekat situ saja yang akan terbentuk kita punya produk. And then the third one kita ada reaction with nitrous acid. So reaction with nitrous acid, amino acid react with sodium nitrate and HCl for 0 to 5 degree Celsius, kita akan dapat diazonium salt. Okay, diazonium salt, daripada diazonium salt dia akan release nitrogen to form hydroxy acid, halocarboxylic acid dan juga alkenoic acid. So for example, we have valine react with nitrous acid to form diazonium salt, and then from diazonium salt we remove nitrogen and kita akan dapatlah 3 produk ni. So kita tengok tindak balas yang terakhir iaitu esterification. So esterification is actually treatment with large excess of alcohol and acidic catalyst. Normally kita guna HCl. Jadi ini general equation for esterification. Okay, kita ada amino acid dan juga alcohol in the presence of acid catalyst. So kita akan dapat ester dan juga side produknya adalah water. So kita tengok example yang lebih jelas. Dekat sini kita ada alanine. Alanine react with ethanol in the presence of acid catalyst. The product form is ester. Okay. The second one, we have here proline. Proline react with benzyl alcohol to form proline benzyl ester. Okay, sekarang kita akan tengok last part dalam amino acid, which is formation of peptide bond. Okay, when two amino acid react together, H2O is eliminated. Jadi bila ada dua amino acid bertindak balas, kita akan eliminate water. So this process kita panggil sebagai condensation process. So peptide are amino acid polymers in which individual amino acid units. Okay, peptide ni adalah contoh untuk amino acid polymer yang mana monomernya terdiri daripada amino acid units and linked together by amide bonds. So di link together by amide bonds ataupun kita panggil dia sebagai peptide bond. So if we have two amino acid react together, so it will form dipeptide. So kalau kita ada 3 amino acid react together, it will form tripeptide. If we have 15 to 30 amino acid, it will form oligopeptide. Okay. Jadi if we have more than 30 amino acid, it will form polypeptide. Okay, ini
formation untuk peptide bond. Okay, kita ada carboxyl group daripada satu molekul amino acid. Okay, carboxyl group ini akan bertindak balas dengan amino group daripada amino acid yang lain to form amide by removing water. Okay, so the bond between the two amide system is called as peptide ataupun amide bond. Dan each molecule in the peptide is called as residue. So, bila kita ada dua amino acid yang bertindak balas, join together, kita akan dapat dipeptide. Once kita ada 3 amino acid join together, kita akan dapat tripeptide. And peptide with more than 30 to 50 amino acid are called polypeptide. Okay, kita tengok contoh dengan lebih detail. Here kita ada alanine and glycine. So, alanine and glycine react together to form alanyl glycine. Okay, since the compound is composed by 2 amino acid, it is called a dipeptide. Okay, kita tengok example. Sekarang kita ada phenylalanine ataupun IUPAC name dia 2-amino 3-phenylpropanoic acid. Is an amino acid which can exist in zwitterion form. So draw the structure of phenylalanine and its zwitterion. 2 molecules of phenylalanine react to form dipeptide. Draw the structure of the dipeptide bond. Is the peptide optically active? Explain. Kita akan tengok macam mana nak jawab example tadi. Okay. Phenylalanine ataupun IUPAC name dia 2-amino 3-phenylpropanoic acid. So the first thing that you need to do is draw the structure for phenylalanine. Since the parent name is propanoic acid, that means phenylalanine consists 3 carbon. So carbon number 1, 2 and 3, and carbon number 1 should be carboxyl group. 2 amino means here kita ada amino group, and then 3 phenyl. Phenyl means dekat sini kita ada structure untuk phenyl. Jadi here kita akan completekanlah structure dia. Ini rupa phenylalanine kita. So kita label sikit kita punya structure. Phenylalanine. And then the question also asks to draw its zwitterion. Jadi kita lukis rupa zwitterion untuk phenylalanine. So zwitterion means the net charge dia akan jadi 0. Jadi kat sini kita ada 1, 2, 3 double bond O. Dia akan jadi O minus. Okay, O minus. And then for amino group, dia akan jadi NH3+. Okay, yang lain tu tak berubahlah, sama sahaja. So, kita label ini sebagai zwitterion. Okay, now we want to draw the dipeptide. Okay, bila kita ada 2 molekul phenylalanine react together to form dipeptide. So, sekarang kita nak lukis structure of dipeptide. Jadi, tips dia untuk lukis, untuk tentukan formation of dipeptide, kita kena make sure amino group on the left side and the carboxyl group on the right side bila kita lukis. Jadi, daripada structure phenylalanine tadi, kita perlu susun dia. Susun supaya COOH sebelah kanan. Okay. And then amino group pada sebelah kiri. Sini kita completekan structure dia. Tadi kita ada phenyl. Okay, kita ada phenyl kat sini. So, kita tambah dengan phenylalanine, CH2, phenyl, dan juga C double bond O
OH. Okay, so apa akan berlaku kat sini adalah kita akan remove water, OH here and H. And then kita akan join the amino acid. Okay, di sinilah bond baru terbentuk, iaitu amide bond. Okay, and then kita completekan structure. Structure CH, phenyl, and then NH. And sebelah sini kita completekan juga structure dia. Okay, so ini structure untuk dipeptide. Okay, now for the last question is the peptide optically active. Explain. Okay, so bila kita tengok optically active means that we need to identify whether the structure has chiral carbon or not. Okay, so for this case kita boleh nampak kita ada chiral carbon here and here. Okay, kita ada chiral carbon. So bila kita ada chiral carbon means that the peptide is optically active. Reason dia kenapa? Why optically active? Because the peptide has chiral carbon. Okay. Okay, sebelum kita habiskan kelas, sini adalah summary untuk tindak balas yang amino acid boleh lakukan. Amino acid akan bertindak balas dengan acid untuk menghasilkan salt. Begitu juga dengan base, sodium hydroxide to produce salt. And amino acid also undergo esterification using alcohol in the presence of acid catalyst to produce ester. And then amino acid juga boleh bertindak balas dengan nitrous acid to form major product which is hydroxy carboxylic acid and nitrogen gas. So that's all for today. Thank you.